Hi guys! Welcome to my channel! For today's video guys, I decided na magluto ako ng fried chicken. Grabe ang laki ng chicken guys, tingnan nyo. Pero, fried chicken ala Jade to guys. So, in short, pang tamad na luto to guys. Instead na i-chop yung chicken or whole fried chicken yung i-fried ko para isang lutuan na lang. Huwag niyo akong i-judge guys ha, first time ko nagluto niyan. A few moments later. Hello guys, luto na siya guys. Kunin muna natin to. Tapos i-prepare natin. Lagyan natin dito. O, diba? Tcharan! Itsura pa lang, ulam na. Hala, ang sarap niya tingnan. Matikman nga. Para taste reveal. Charat. Hala, nakachamba. Ang crispy. Not bad for a first timer, guys. Matikman nga ulit. Baka bias lang to, charat. Masarap nga guys. Pwede na akong mag-asawa nito. Charot! That's it guys. Thank you for watching. Goodbye!